प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये ग्रेड 1 की उर्दू की बुक है जिसका सेकंड टर्म का सिलेबस जो है हम पहला जो उसका हिस्सा है, यानी एक हिस्सा उसका ये कायदे का और एक हिस्सा उसका असबाक का होता है। तो जो उसका पहला हिस्सा है उसका सेकंड टर्म हम जो है ये वीडियो बनाने लगे हैं बच्चों के लिए, ताकि वो इसके साथ पढ़ सकें और वालिदैन के लिए ताकि वो इसके साथ पढ़ा सकें। तो सफ़ा नंबर 22 से लेके 39 तक सेकंड टर्म का सिलेबस है कायदे का। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ, अल्फाज और जुमले की पहचान, यानी 3 चीज़ें बच्चों ने यहाँ पे सीखनी है कि हर्फ किसे कहते हैं, लफ्ज़ क्या होता है और जुमला क्या होता है। टे एक हर्फ है, टोपी एक लफ्ज़ है, ये काली टोपी है एक जुमला है। वेरी इजी। इसमें देखिए टे क्या है, एक हर्फ है, यानी कोई भी होगा, जैसे बे होगी, दाल होगा। जब ये अलग अलग हैं तो ये हर्फ हैं, और जब ये इकट्ठे लिखे होते हैं हरूफ होते हैं। और जब हम इनको आधी शक्ल किसी की और किसी की पूरी शक्ल आपस में जोड़ते हैं तो वो फिर लफ्ज़ बनता है। और कुछ अल्फाज जो हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो एक जुमला तरतीब देते हैं। इसमें ये 3 चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए हरूफ, अल्फाज और जुमले चुनकर उनके खानों में लिखिए। पे पानी, तोते को पानी दो, ये बाग साफ़ है, स्वाद साफ़। घ घोड़े को खाना दे दो, घोड़े मानो के कान लाल हैं, कान क्याफ। अब ये यहाँ पे 3 पोर्शन बने हुए हैं, हरूफ, अल्फाज, जुमले। तो इसमें हमने पहले हर्फ लिया पे, फिर उससे हमने लफ्ज़ बनाया पानी, और फिर हमने उसे जुमले में इस्तेमाल किया, तोते को पानी दो। उसके बाद है सवाद साफ़, ये बाग साफ़ है। घ घोड़े, घोड़े को खाना दे दो। क्याफ कान, मानो के कान लाल हैं, यानी ये पे हरूफ है, स्वाद हरूफ है। घ जो है ये भी इस वक्त भारी आवाज़ के साथ ये भी हर्फ में शामिल होगा, वैसे ये मुरक्कब लफ्ज़ है, मुरक्कब है। उसके बाद क्याफ ये भी हर्फ में आएगा। और उसके बाद देखिए पानी, साफ़, घोड़े और कान ये अल्फाज हैं। और फिर ये तोते को पानी दो, ये बाग साफ़ है, घोड़े को खाना दे दो, मानो के कान लाल हैं, ये जुमले हैं, ठीक है। तो ये अच्छी तरह अगर आपने बच्चों को समझा लिया तो उनके लिए आगे ग्रामर समझने में आसानी होगी। उसके बाद है सफ़ा नंबर 23। इसमें मैचिंग करने के बाद हमने उनके जुमले भी बनाने हैं, यानी ये अरकान है, ठीक है। तो 2 अरकान को आपस में मिलाएंगे तो एक जुमला बनेगा। हाथी घास खाता है, तो फिर हमने लिख दिया हाथी घास खाता है। ये ज़ारा के मोज़े हैं, ये हमने यहाँ लिखा, ये ज़ारा के मोज़े हैं। अली के कान साफ़ हैं, अली के कान साफ़ हैं। तोते को दाल दो, तोते को दाल दो। उसके बाद दुरुस्त जुमले लिखिए। ये जैसे नहीं होता बेतरतीब जुमले, ठीक है, और उनको फिर तरतीब देते हैं। 2 ये एक पहचान बच्चों के लिए रखें कि ये ख़त्मा है, और ख़त्मा जहाँ भी होगा वो वाला लफ्ज़ जो है सबसे आखिर में आएगा, ठीक है। काट ये गोभी, ये गोभी काट दो। अब 2 जो था ख़त्मे के साथ लास्ट में है। लाल गाड़ी है मेरे पास। बेतरतीब जुमले जो हैं उनको जब हम सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि इनको तरतीब की ज़रूरत है और ये सही नहीं है, ग्रामेटिकली सही नहीं होते, फिर हम उन्हें दुरुस्त करते हैं तो वो फिर हमें ठीक लगते हैं। लाल गाड़ी है ख़त्मा मेरे पास। अब ये देखें कितना आसान है कि लाल गाड़ी है के बाद ख़त्मा है तो ये लास्ट में आएगा और मेरे पास पहले आएगा। मेरे पास लाल गाड़ी है ख़त्मा। खाना दे दो घोड़े को, ये ज़रा छोटे बच्चों के लिए आसान रखा गया है, वरना अगर आप बेतरतीब जुमलों को दुरुस्त करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। खाना दे दो लास्ट में आएगा और घोड़े को पहले, तो ये जुमला जो है वो अपनी तरतीब में आ जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। घोड़े को खाना दे दो। काली है ख़त्मा मेरी टोपी, मेरी टोपी काली है ख़त्मा। इसके अलावा आप देखिए तोता, खाना, गाड़ी, तारे, ये जुमले बनाने हैं, ठीक है। तो जुमला कोई भी हो सकता है, आप बच्चों को थोड़ा सा
یہ مت کریں کہ جو کلاس ورک میں کوئی چیز کی ہے تو بس وہی صحیح ہے، آپ نے وہی کرنی ہے. جملے آپ ڈفرینٹ طریقے سے بھی بنوا سکتے ہیں. اب دیکھیے طوطا، اب ہم نے اس کا جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اکیلا ایک طوطا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں بچوں کو یہ بھی سمجھائیں گے کہ اس کے ساتھ ہے یوز کریں گے، وہ ہے نہیں کیونکہ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس سبز طوطا ہے. اب یہ ایک جملہ ہے، ہم کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، طوطا پھل کھاتا ہے. عالیہ کا طوطا پیارا ہے. یہ 3 مختلف قسم کے جملے ہیں. آپ اس کے علاوہ بھی بتا سکتے ہیں تاکہ بچے کا ذہن تھوڑا کھلے اور وہ اس کی ایبلٹی جو ہے وہ بڑھے اور وہ کوئی بھی سینٹینس بنا سکے. صرف ایک چیز سمجھانی ہے آپ نے، لاسٹ میں دیکھیے ہے اور یہ ختمہ، یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں. یہ واحد کے ساتھ یوز ہوتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ ہیں آ جائے گا، وہ رائٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کھانا، گاڑی اور تارے کے جملے بھی آپ بنوا سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہ اس شکل کو دیکھیے، مد، اس کا نام ہے مد. یہ اس کی تعریف ہے یا اس کی پہچان ہے جو مد خود کروا رہی ہے. میں مد ہوں، میں الف کے ساتھ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا نام مد ہے اور یہ ہمیشہ کہاں آتا ہے؟ الف کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو پھر الف کے ساتھ جب مد یوز ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ الف مد آ. الف مد آ. الف مد آ میم آم. الف مد آ گاف بڑی ہے گے آگے. الف مد آ گاف آگ. الف مد آ جیم آج. الف مد آ ٹے لفٹا آٹا. الف مد آ ٹھے آٹھ. الف مد آ رے چھوٹی ری آری. الف مد آ دال ہے چھوٹی ہی آدھی. الف مدہ سے کون کون سے الفاظ بنے ہوئے ہیں؟ آم، آگے، آگ، آج، آٹا، آٹھ، آری، آدھی. 10 جملے لکھیے. یہ جو پیچھے ہم نے کوشچن کیا تھا اسی کو تھوڑی سی اس کی رویت ہے. کاٹ دو یہ آم کاٹ دو. ختمہ. پاس کون ہے؟ یہ جو ہے یہ چیز یہاں پہ آپ کو نئی لگ رہی ہے. یہ سوالیہ نشان ہے، جیسے کوسچن مارک ہوتا ہے نا انگلش میں، اردو میں بولتے ہیں سوالیہ نشان. یعنی یہ جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو تب یوز ہوتا ہے اینڈ پہ. ٹھیک ہے، جیسے ختمہ یوز ہوتا ہے نا تو اس کے اینڈ پہ یہ سائن ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کوسچن پوچھا جا رہا ہے آگ کے. تو سوال کیا بنے گا جب ہم ترتیب درست کریں گے جملے کی؟ آگ کے پاس کون ہے. تو یہ کوسچن مارک یاد رکھنا ہے بچوں نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دو بار خوشخط لکھیے اور تیاری کے بعد املا کیجیے. آپ، آس، آنا، آپی، آتے، آگے. اس کی بھی ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری لائن ہے. سب سے پہلے چلیں کوئی ایسا لفظ لیتے ہیں جس میں آنا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ لائن کے اوپر ہی آئے گا. مد آپ یوں ڈالیں کہ نہ وہ الف سے بہت اوپر ہو اور نہ وہ الف سے جڑی ہوئی ہو، یعنی یوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نون الف نا. تو اس میں ہم نے نون کی آدھی شکل اور الف لینا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز لائن کے اوپر جما کے لکھنی ہے وہ آپ نے ویسے ہی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو اس کی بہتر شکل بتاتی ہوں وہ کیسے ہے. یہ تھوڑا سا سائز جو ہے نا وہ یہاں ہم نے برابر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا سا بڑا ہے تو یہاں ہم نے برابر کر دیا ہے آنا. آتے لکھ لیتے ہیں. الف مد آ تے بڑی ہے تے. اب بعض بچے جو ہے نا یہ یوں لکھتے ہیں تاکہ اس کا نیچے والا پارٹ بھی نظر آئے. ایسا نہیں کرنا، لائن کے اوپر جمع ہوا ہو خود بخود وہ تھوڑا ڈارک ہوگا تو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے زبر. زبر بتا رہی ہے کہ میں زبر ہوں، میں الف کی آدھی آواز ہوں. زبر کیا ہماری ہیلپ کرتی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ الف کی آدھی آواز ہے اور یہ حرف کے اوپر لگتی ہے. ٹھیک ہے،
یہ زبر کی جو ہے شکل آپ تصویر جو ہے دیکھ لیں، بناوٹ یہ ہے، آم کا رس پی لو. اب رس کے اوپر زبر ہے، ریز زبر سین رس. آم کا رس پی لو، ابو چل رہے ہیں. چے کے اوپر ہے، جوڑ کرنے کے لیے ایزی ہے، کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، لفظ کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. رہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے. ہم گھر جا رہے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر زبر ہے. کیا ڈر لگ رہا ہے، ڈر اور رہا کے اوپر ہے، کیا ڈر لگ رہا ہے. پڑھنا بھی ایزی ہے، اس کا جوڑ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بس جب کل چھت پر، تو یہ املا ہے. اس میں سے میں ایک جو ہے وہ لفظ لے لیتی ہوں املا کے لیے، کہ املا کی ہم تیاری کیسے کروائیں. اس میں آپ دیکھیے کہ بس بے زبر سین بس. اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے حروف ہیں. اس میں ایک حرف ہے بے اور دوسرا حرف ہے سین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ بے کی ہم نے آدھی شکل بنانی ہے اور سین کو ہم نے پورا لکھنا ہے. تو اس کے اوپر زبر آئے گا، بے زبر سین بس. ٹھیک ہے، دو باتیں واضح ہو گئیں. ایک تو زبر سے ہمیں یہ پڑھنا آیا، دوسری بات یہ کہ املا کا ہمیں طریقہ آ گیا کہ ہم بچوں کو املا کیسے سکھائیں، ایزی کیسے رہتی ہے کہ ہم پہلے اس کے حروف الگ کریں اور پھر اس کے بعد اس کا جوڑ بنائیں. جوڑ میں جو ہے ہم کون سا لفظ جو ہے اسے آدھا کرتے ہیں اور کون سا پورا جوڑتا ہے، یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور بچے اچھے طریقے سے املا سیکھ سکتے ہیں. اردو املا سکھانے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اس کے بعد دیکھیے زیر. میں زیر ہوں، میں چھوٹی یہ کی آدھی آواز ہوں. یہ ساتھ سمجھنے کے لیے، جو یہ چیز نہیں سمجھے گا پھر اسے زیر زبر پیش کی جو ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ پیچھے بتایا تھا نا کہ زبر جو ہے الف کی آدھی آواز ہے، تو یہاں پہ زیر جو ہے وہ چھوٹی یہ کی آدھی آواز ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی فارمیشن ہے. اور یہ جیسے انہوں نے نیچے لگائی ہوئی ہے، مین یہ کہ یہ حرف کے نیچے لگتی ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. یہ کیا گر رہا ہے. اب اگر زیر نہ ہو تو ہم یوں بھی تو پڑھ سکتے ہیں، یہ کیا گر رہا ہے، یہ کیا گر رہا ہے. تو زیر زبر پیش جو ہے وہ پروننسیشن کو واضح کرتے ہیں، تلفظ جو ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا گر رہا ہے، یہ سوال ہے. بتایا تھا نا کوسچن مارک، سوالیہ نشان. یہ سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا گر رہا ہے. وہ تو پھر جواب ہوگا نا جب دیں گے، تو یہ پانی گر رہا ہے یا جوس گر رہا ہے یا کوئی بھی ہے. لیکن فی الحال جو ہے کوسچن ہے یہ کیا گر رہا ہے. تو نیچے بھی یہ لکھا ہوا ہے یہ کیا گر رہا ہے. تھوڑی پریکٹس کروائی ہے تاکہ بچوں کو کوسچن مارک بھی. اس کو صاف کر دو، یعنی جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اس کو صاف کر دو. اب گر کے بھی نیچے زیر تھی اور اس کے نیچے بھی زیر ہے. اس کو صاف کر دو. ختمہ. گیند کس کے پاس ہے. کس یعنی زیر. یہ آم گن لو. یہ آم زیر لو. ختمہ. ٹھیک ہے، یہ بھی املا ہے. جن دن بل دل پھر. اس کے بعد ہے واو. یہ صفحہ نمبر 27 اور اس پہ ہے پیش. میں پیش ہوں، میں واو کی آدھی الفاظ ہوں، سوری آدھی آواز ہوں. اس کو ڈیلیٹ کرو. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. صفحہ نمبر 27 جماعت اول قاعدے کی ویڈیو ہے. پیش. میں پیش ہوں، میں واو کی آدھی آواز ہوں.
ٹھیک ہے، یہ بھی لفظ کے اوپر لگتی ہے واو جو ہے. تم کیا کر رہے ہو، یہ دیکھیں یہ سوالیہ نشان ہے، یعنی کوشچن مارک ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. زارا چپ ہے، زارا چپ ہے، تو یہ بھی دیکھیں لفظ کے اوپر لگی ہوئی ہے. پل پر گاڑی چل رہی ہے، پل. میری بات سن لو، سن یعنی لفظ کے اوپر. اب اگر ہم یہ پیش کے ساتھ نہیں پڑھتے تو پھر ہماری پروننسیشن جو ہے، پڑھنے کی تلفظ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. جیسے اب زارا چپ ہے، چپ ہم نے کیسے کیا، واضح ہوا کہ خاموشی مراد ہے، ورنہ ہم یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں زارا چپ ہے، زارا چپ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے زیر زبر پیش جو ہوتے ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ اس لفظ کا یہاں پر کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہم یہاں پہ رائٹنگ کر لیتے ہیں. زارا چپ ہے، پل پر گاڑی چل رہی ہے، میری بات سن لو. ختمہ. املا ہے اس بدھ کھل مڑ کچھ، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، پہلے اس کو کھولنا ہے حروف، اور پھر ان کی جو آدھی شکل جو پوری آپس میں جڑتی ہے اس کو جوڑنے کے بعد پھر پڑھیں گے تو یہ بچے املا جو ہے وہ سیکھ جائیں گے. صفحہ نمبر 28. اب یہ انہوں نے مکس کر دیا ہے زبر زیر پیش. پہلے ہم نے الگ الگ کیا، اب یہ مکس کیا ہوا ہے. زبر دیکھیں حرف کے اوپر لگے گی، زیر حرف کے نیچے لگے گی، اور پیش حرف کے اوپر ہی لگے گی. اور زبر اور زیر کی جو شکل ہے، بناوٹ ہے، سیم ہے، لیکن پیش جو ہے ڈیفرنٹ ہے، اس کی بناوٹ واو جیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس میں دیکھیے یہ آپ کے املا کے کام بھی آ سکتے ہیں، جس طریقے سے یہ ہم لکھنے لگے ہیں. الف زبر پہ اپ، نون الف نا، اپنا. ٹھیک ہے، الف زبر پہ اپ، نون الف نا. یہاں تو الگ لکھا ہوا ہے نا، اپ اور نا، اور یہاں جوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بے زبر سین بس، تے بڑی تے، بس تے، بس تے. زبر. کیا زبر میم کم، رے الف را، کمرہ. پے زبر ڑے پڑ، پے زبر ڑے، یعنی ڑے اور ہے دونوں مکس پڑھ رہے ہیں. پے زبر ڑے، پڑھ، تے بڑی تے، پڑھتے. اچھا، اب زیر ہے. بیلف با، رے زیر شین رش، بارش. بے زیر سین بس، تیرے تر بستر. نون زیر کیاف نک، لام الف لا، نکلا. کیاف زیر تے کت، نون چھوٹی نی، کتنی. اب پیش ہے. میم پیش رے مر، غین الف گا، مرغا. نون الف نا، خے پیش نون خن، ناخن. سین پیش نون سن، تے الف تا، سنتا. چے پیش پہ چپ، کیا بڑی کے، چپ کے. کش کو روک دیتے ہیں، جس حرف کے اوپر ڈالتے ہیں اس کو آگے نہیں لے کے جاتے. یہ گاجر لال ہے، زبر ہے گاجر میں، یہ گاجر لال ہے. بارش ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ زیر استعمالی ہوئی ہے. بارش ہو رہی ہے. ختمہ.
نیچے الفاظ ہیں خوش خطی کے لیے: بادل، اپنا، کھڑکی، بارش، سنتا، ناخن۔ بے شک خوش خطی ہے، آپ بچوں کو ایک آدھ دفعہ سکھانے کے بعد زبانی لکھوا لیا کریں تاکہ انہیں اردو لکھنی آئے۔ آگے ہے صفحہ نمبر 29، چھوٹی یہ کی درمیانی شکل، یہ انہوں نے ساتھ شکل بھی بتائی ہے، اور وہ حروف کے درمیان آنے پر میں اپنا شوشہ بنا لیتی ہوں۔ دو حروف کے درمیان آنے پر میں اپنا شوشہ بنا لیتی ہوں، دو نقطے بھی ساتھ رکھتی ہوں، میرا دوست زیر بھی ساتھ آتا ہے۔ اچھا، اب اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ 2 حروف کے درمیان ذرا ان کی شکل بدل جاتی ہے، کوئی بھی حرف کی آدھی شکل جب ہم شروع میں استعمال کرتے ہیں، درمیان میں کرتے ہیں اور آخر میں کرتے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تو درمیان میں آنے پر کیا کرتی ہے چھوٹی یہ اپنا شوشہ بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے 2 نقطے بھی ساتھ رکھتی ہوں، یعنی 2 نقطے جو ہیں ہوں گے تو آپ کو لگے گا یہ ہے، اور میرا دوست زیر بھی ساتھ آتا ہے، یعنی زیر بھی ساتھ لکھیں گے۔ تو 3 لکھا ہوا ہے، دیکھیے، تے یہ نون، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ تے یہ نون 3۔ تو اب اس میں کیا ہوا، یہ جو ہے تے کی آدھی شکل آپ نے دیکھ لی جو بلیک سے لکھی ہوئی ہے، آگے دوسرا کلر بلو جو یوز ہوا ہے وہ یہ ہے، اور اس کے بعد نون کی پوری شکل، ٹھیک ہے، اور ساتھ زیر بھی ہے، تو 3۔ اب یہ دیکھیے جیت، ٹھیک ہے، جیت، تو ہم نے الفاظ ملانے ہیں، تو کیا لکھنا ہے، جیت، زیر، تیر، چھوٹی یہ ہے، ٹھیک ہے، تو زیر ہے نیچے، تو کیسے اپنی شکل بدلے گی، بیچ میں سے صرف یہی چینج ہوگی، کیسے، تیر، عید، چھیل، نیم، حروف الگ کیجیے، 3 تے چھوٹی یہ نون، اس کے بعد ہے پیر، تو کیا ہوگا، پے چھوٹی یہ اور رے، اس کے بعد ہے چے چھوٹی یہ خے، یہاں پہ کیا آئے گا، 2 چشمی ہے کے ساتھ آئے گا، اچھا، چھوٹی یہ اور لام، ٹھیک ہے، جھیل، چیز، چے چھوٹی یہ اور زے، چیز، چین، بیج، بین، کھیر، چیل، پیس، کیل، تو چھوٹی یہ کے ساتھ ہیں اور زیر کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ املا کے طور پہ بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 30، بڑی یہ کی درمیانی شکل سیم ویسی ہے جیسے چھوٹی یہ کی ہوتی ہے، پیچھے آپ نے دیکھی، میں بھی چھوٹی یہ کی طرح شوشہ بناتی ہوں، یعنی سیم پہلی بات یہی، مگر میری آواز چھوٹی یہ سے مختلف ہے اور میرے ساتھ زیر نہیں آتا۔ ایک چیز میں دونوں ساتھ ہیں، ایک جیسی ہیں، کہ میں بھی چھوٹی یہ کی طرح شوشہ بناتی ہوں، شوشہ اس کو بولتے ہیں، یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ اسے شوشہ بولتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے کہ آواز بھی مختلف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ زیر بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے 2 حروف کے درمیان آنے پر میں اپنا شوشہ بنا لیتی ہوں، اس میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ سیم ہے، لیکن 2 نقطے بھی ساتھ رکھتی ہوں، ظاہر نقطے تو اس کے بھی ہوتے ہیں، میرا دوست زیر بھی آتا ہے، زیر نہیں آتا، اور آواز بھی اس کی مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑی یہ استعمال ہوئی ہے، تے یہ لام تیل،
اب دیکھیے دونوں کو یہی بولتے ہیں، چھوٹی اے کو بھی اور بڑی اے کو بھی، لیکن آواز میں فرق آ رہا ہے. تے یہ لام تیل، لیکن اس کے نیچے زیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیم یہ بے جیب، تے یہ زے تیز، یہ بڑی ہے ساتھ، تے بڑی ہے تے، جیم بڑی ہے جے، پے بڑی ہے پیٹے پیٹ، رے بڑی ہے رے لام ریل، کھے بڑی ہے کھے لام کھیل. ٹھیک ہے. تیز پیٹ، ریل، کھیل. حروف الگ کیجیے. ریت، رے الگ بڑی اے الگ تے الگ. سیب، سین بڑی اے بے. شیر، شین بڑی اے رے شیر. میز، میم بڑی اے زے میز. کھے بڑی اے تے کھیت. دال بڑی اے کھے دیکھ. ویسے یہاں پہ رکنا چاہیے اصولاً، آگے نہیں جانا چاہیے. صفحہ نمبر 31. اچھا اس کے نیچے ہے تیز، بیر، دیر، بیچ، نیک، تیل، دیکھ. بڑی اے کے ساتھ یہ الفاظ بنے ہوئے ہیں اور ان میں دیکھیں زیر بھی نہیں ہے، لیکن پڑھ ہم اسی طرح ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی خوشخطی اور املا کروائیے. چھوٹی اے اور بڑی اے کی درمیانی شکل کے الفاظ، یعنی یہ رویہ ہے اسی طرح جو پیچھے ہم نے 2 پیج پڑھے ہیں نا اس کا. ٹھیک ہے. نیل، نیلا، نیلو. سیکھ، سیکھا. سیکھو. کھیل، کھیلے. یہ یہاں پہ کھیلا ہے، کھیلا. پیلا، پیلی. پیلے. میٹھا، میٹھی، میٹھے. میرا، میری، میرے. مکس ہے، کچھ چھوٹی اے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور کچھ بڑی اے کے ساتھ. ٹھیک ہے. میری. یاد کیجیے اور املا کیجیے. نیلا، کھیلو، میٹھی، میرا، دیکھا. الف کی جگہ چھوٹی اے اور بڑی اے لگائیے. نیلا، پیلا، کالا، ہرا. حروف الگ کیجیے. سیکھ، گیلا، کھیلے، میرے. ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن بچوں کو کروائیے. صفحہ نمبر 32. چھوٹی اے کی درمیانی شکل کے الفاظ چن کر لکھیے. ٹھیک ہے. بلینک چوزا لے گئی. اب ظاہر ہے چھوٹی اے کی درمیانی شکل والا لکھنا ہے تو کون، ویسے تو یہاں تصویر بھی ہے اس سے بھی، تو چیل چوزا لے گی کیونکہ چھوٹی اے کی درمیانی شکل اس میں یوز ہوئی ہے. چیل چوزا لے گی. میں نے سب کام بلینک کیا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ ٹھیک. آج بلینک کا دن ہے.
پیر اس سے لکھا ہے کہ اتوار میں تو چھٹی ہے ہی نہیں۔ بڑی یہ کی درمیانی شکل کے الفاظ چن کر لکھیے۔ بلینک پر کتاب ہے، زمین پر یا میز پر، یہ اب ہم بڑی یہ والے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑی یہ یہاں یوز ہوئی ہے، میز پر کتاب ہے۔ گاؤں کے پاس گنے کے بلینک ہیں، کھیت۔ مجھے بلینک میں جانا پسند ہے، ریل۔ مجھے ریل میں جانا پسند ہے۔ صفحہ نمبر 33 واو معروف۔ جب مجھ سے پہلے حرف پر پیش ہوتا ہے تو میری آواز لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ واو معروف کسے کہتے ہیں؟ جب واو سے پہلے والے کوئی بھی حرف ہے اس پہ پیش ہو تو اسے واو معروف بولتے ہیں، یعنی واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہوگا تو اسے ہم واو معروف کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ پھول، آپ نے واو سے پہلے دیکھا پھے پر پیش ہے۔ سوکھ، تو واو سے پہلے سین پر پیش ہے۔ چولہا، تو واو سے پہلے چے پر پیش ہے۔ دور، تو واو سے پہلے دال پر پیش ہے۔ چوزے، واو سے پہلے چے پہ پیش ہے۔ بھوکھا، واو سے پہلے بے پر پیش ہے۔ بھالو، واو سے پہلے لام پر پیش ہے۔ چوڑی، تو واو سے پہلے چے پہ پیش ہے۔ تو یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ واو سے پہلے جس حرف پر پیش ہوگی تو ہم اس واو کو بولیں گے واو معروف۔ آگے دیکھیے، درست جملے لکھیے۔ لال ہے ختمہ یہ پھول، یہ پھول لال ہے۔ اب پھول میں دیکھیے واو سے پہلے پھے پر پیش ہے۔ کالے ہیں وہ جوتے، تو ہم لکھیں گے وہ جوتے کالے ہیں، ختمہ۔ تو اب واو سے پہلے ہم جیم کے اوپر پیش ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گی واو معروف، ٹھیک ہے؟ واو کے الفاظ کی فہرست بنائیے اور 4 الفاظ جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہیں سے آپ کو اسے 4 لفظ لیجیے اور ان کے جملے بنا لیجیے۔ مجھے گلاب کا پھول پسند ہے، امی نے ناشتہ بنانے کے لیے چولہا جلایا، دور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرغی مجھ سے بہت دور کھڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی بھالو، میرے پاس بھالو ہے، تو انہی الفاظ میں سے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 34۔ اب اس پہ بھی دیکھیے، واو لین، یعنی واو پر زبر۔ مجھ سے پہلے حرف پر زبر ہو تو میری آواز پھیل جاتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ واو سے پہلے جس حرف پر پیش ہو اسے کہتے ہیں واو معروف۔ اب اسے واو لین کہتے ہیں۔ کیسے؟ کہ واو سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر زبر ہوگی تو آواز اس کی پھیلے گی۔ کیسے؟ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو آپ سب زبر دیکھ لیں۔ واو سے پہلے حروف کے اوپر سب پہ زبر ہے، فوج، نو، پودا، کون، شوق، چوکا اور حوض۔ تو واو کی وجہ سے، زبر کی وجہ سے آواز تھوڑی پھیلی ہے۔ فوج، تو واو تھوڑی پھیل رہی ہے نا۔ نو، پودا، کون، شوق، تو آپ کو واو پھیلی ہوئی آواز میں، لمبی تھوڑی آواز میں نظر آئے گی۔ چوکا اور حوض۔ درست جملے لکھیے۔ شوق ہے ختمہ مجھے پڑھنے کا، مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔ اس میں جو ہے واو سے پہلے زبر ہے اور واو پھیلی ہوئی ہے، شوق۔ پانی ڈالا زارا نے پودے میں، زارا نے پودے میں پانی ڈالا، ختمہ، ٹھیک ہے؟ اب پودے جو ہے نا، اس کے اوپر پے کے اوپر ہم زبر لکھیں گے تو واو پھیل جائے گی، پودے۔ واو کے یعنی زبر والے کے الفاظ کی فہرست بنائیے اور 3 الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اسی میں سے فوج، نو، پودا، شوق، چوکا اور
हौस। इसी में से 3 अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिए। याइलेन, इसको पढ़ते हैं बड़ी ये के ऊपर जब ज़बर आएगी तो इसे पढ़ेंगे याइलेन। जब मुझसे पहले हर्फ पर ज़बर होता है तो मेरी आवाज़ फैल जाती है। मसलन सैर, ये सेम पीछे जो हमने वाव से पहले ज़बर वाले हर्फ के साथ मिलने से जो उसने बताया कि आवाज़ मेरी फैल जाती है, इसी तरह बड़ी ये भी याइलेन कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी उससे पहले हर्फ पर जब ज़बर होता है तो उसकी आवाज़ भी फैल जाती है। किसकी? बड़ी ये की। ठीक है। तैर, ये साथ स्विमिंग करता हुआ बच्चा नज़र आ रहा है ना, तैरता हुआ। तैर, तो ये की आवाज़ फैली ना, क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ ते पर ज़बर है। सैर, थैला, बैठा, हैरान, पैसा, कैसी, मैना। ज़रा इन बातों पे गौर किया करें। क्या तारीफ़ लिखी हुई है किसी चीज़ की, तो फिर आपके लिए उर्दू आसान हो जाएगी। दुरुस्त जुम्मे लिखिए। सैर करने गए थे कल हम सब, कल हम सब सैर करने गए थे, तो सैर इस्तेमाल हुआ जुमले में। बड़ी ये से पहले ज़बर है, इसलिए ये की आवाज़ फैली हुई है। सैर। बैठी है मैना दरख्त पर, मैना दरख्त पर बैठी है। अब जो है बे के ऊपर ज़बर आएगा ये से पहले, तो ये खुद ब खुद ये की आवाज़ फैल जाएगी। मैना दरख्त पर बैठी है। ये अल्फाज इसी में से लेके तो 3 जुमले आप बच्चों को बनवाइए। मुसव्वते, बतौर मुसम्मते। ठीक है, हम मुसव्वते हैं, हम मुसम्मते भी हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो हम मुसव्वते बोलते हैं, हम मुसम्मते नहीं बोलते। अक्सर वालिदैन बुक में देखते हैं और कहते हैं ये मुसम्मते हैं, तो उन्हें भी बताया जाता है कि दोनों एक ही चीज़ के नाम है। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जैसे इंग्लिश में फोनेक्स होते हैं ना, AEIOU, इसी तरह उर्दू में मुसव्वते होते हैं, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये। तो आपको पता है कि फोनेक्स जो होते हैं वो वर्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं। ठीक है, जब बच्चे वर्ड बनाना शुरू करते हैं तो उसमें जो है वो उसमें वावल यूज़ होते हैं, ये वावल है। तो उर्दू में इसी तरह अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये मुसव्वते हैं। तो बच्चे जब अल्फाज बनाना शुरू करते हैं तो वो इनके साथ अल्फाज बनाते हैं और फिर सारा टाइम यही यूज़ होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि इसका क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, सबसे पहले हम कोई लफ्ज़ ले लेते हैं, बे ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि हम सबसे पहले बच्चों को कैसे सिखाते हैं। बे की आधी शक्ल के साथ वो क्या करते हैं, अलिफ बनाते हैं, तो ये हो जाता है बे अलिफ बा। इसी तरह बे की आधी शक्ल के साथ वाव बनाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बे वाव बो। इसी तरह बे की आधी शक्ल के साथ छोटी ये बनाते हैं, तो ये हो जाता है बी। और बे की बड़ी ये के साथ जब हम ये जोड़ते हैं तो ये बन जाता है बे बड़ी ये बे। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बे को इस तरह नहीं जोड़ा गया, जैसे ये आधी शक्ल है, ये आधी शक्ल है, यहाँ पे चेंज है। ठीक है, और यहाँ तो बे बनाई नहीं गई, नीचे हमने लिख दिया और बे बड़ी ये बे हो गया। तो इसकी कुछ सिलसिले हैं, वो समझिए आप। पहली बात तो ये कि एक हर्फ के 4-4, 5-5 उसकी आधी इश्काल होती है डिफरेंट। तो वो तो यहाँ वाज़े हो गई कि यहाँ किसी तरह यूज़ हुई है, यहाँ किसी तरह, वो तो फाइनल हो गया। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जब कोई हर्फ बनता है और हर्फ को हम जब हाफ करके उसे जोड़ते हैं दूसरे के साथ, तो हमारे बहुत से शोशे या तो ज़म हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उसी सूरत में है कि यहाँ पे बे का शोशा जो है वो इसी में ज़म हो गया है ये के शोशे के साथ। तो इसे आप बे का शोशा समझिए, बे बड़ी ये बे। अगर हम यूँ बनाते हैं ना बे और बड़ी ये, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो क्या करना पड़ता है कि इस शोशे को इसके अंदर ज़म करना पड़ता है और हम यूँ बनाते हैं बे बड़ी ये बे।
ठीक है, बहुत सी जगह पे आपको ऐसे फील होगा और आपको फिर ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी है, ये उर्दू के फोनेक्स वावल हैं, यानी ये मुसव्वते हैं और इन्हीं के साथ अल्फाज जो है वो बनाए जाते हैं। अलिफ से देखिए, अब्बू, अलमारी। वाव के साथ देखिए, वक्त, वर्दी। छोटी ये और बड़ी ये दोनों के साथ देखिए, इनकी आदि शक्ल जो है वो तकरीबन सेम है। याद, यक्का, यक्का मीन तांगा। दिए गए अल्फाज की फ़हरिस्त बनाइए। स्त्री, अनार, अम्मी, अखरोट, वज़ू, वर्जिश, वर्क, वर्दी। छोटी ये बड़ी ये, याक और यखनी। यानी क्या फ़हरिस्त है, अलिफ से बनने वाले, वाव से बनने वाले, छोटी ये और बड़ी ये से बनने वाले अल्फाज जो हैं वो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये मुसव्वते हैं, जैसे वावल होते हैं और ये अल्फाज बनाने के लिए काम आते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया ये बिल्कुल इब्तदाई शक्ल है। फिर उसके बाद आगे जब हम तीसरा हर्फ या उसके अलावा शुरू करते हैं तो फिर मज़ीद अल्फाज बनते हैं। सफ़ा नंबर 37। हमज़ा, मैं हमज़ा हूँ। हमज़ा की आप शक्ल देखिए, ठीक है, और ये हर्फ के ऊपर लगता है। अच्छा, अब हमज़ा क्या करता है, हमज़ा जो है किसी भी लफ्ज़ को जब हम उसे किसी हर्फ पे डालते हैं और दूसरे हर्फ के साथ मिला के पढ़ते हैं तो उसमें खींचने के काम आता है, लफ्ज़ को जोड़ने के, वाज़े करने के। अलिमदा, हमज़ा वाव, ओ, आओ, आओ, जाओ, खाओ, जाओ। जी में जा, हमज़ा वाव, ओ, जाओ। के लिखा, हमज़ा वाव, खाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए, नून अलिफ न, हमज़ा छोटी ये ई, नाई। खे अलिफ खा, हमज़ा छोटी ये ई, खाई। सीन व सो, हमज़ा छोटी ये ई, सोई। क्या ज़बर देखिए, फिर हमज़ा छोटी ये ई, कई, नहीं, मई, नई, मई। यानी हमज़ा जो है वो खींचने के काम आता है, लफ्ज़ को वाज़े करने के लिए। ठीक है, लाए, रोए, रोए, नए। सफ़ा अल्फाज बनाइए, वही मुसव्वतों के साथ अल्फाज हैं। अलिफ के साथ बना दिए उन्होंने और वाव छोटी ये और बड़ी ये के साथ हमने बनाने हैं। ठीक है, बना, बनाओ, बनाई, बनाए। सीखा, सिखाओ, सिखाई, सिखाए। बजा, बजाओ, बजाई, बजाए। लगा, लगाओ, लगाई, लगाए। अमर के जुमलों पर दुरुस्त और नहीं के जुमलों पर गलत का निशान लगाइए। अमर होता है हुक्म देने वाले जुमले, यानी हुक्म देना, और नहीं होता है रोकना, इसकी इजाज़त देना, करवाना, और यहाँ पे रोकना। तो बाजा, बजाओ, ये फिर दुरुस्त है। ठीक है, पौधे मत लगाओ, तो रोका गया है ना, तो यहाँ पे ये गलत है। तेज़ भागो, ये क्या है, अमर में आएगा, ये निशान है। गाड़ी मत चलाओ, रोका गया है, गलत। बाजा मत बजाओ, रोका गया है,
पौधे लगाओ, अमर। तेज़ नहीं भागो, नहीं। गाड़ी चलाओ, अमर। यानी अमर के लिए हमने जो है वो ये निशान लगाया और नहीं के लिए ये, ठीक है। तो बच्चे इसको टिक और क्रॉस भी बोलते हैं, लेकिन आप इनको समझाएं कि ये यस के लिए और ये नो के लिए है, ठीक है। तशदीद, सफ़ा नंबर 39, आखिरी सफ़ा है बच्चों के कायदे के सेकंड टर्म का। तशदीद, मैं तशदीद हूँ। मैं जिस हर्फ पर होती हूँ वो 2 बार बोला जाता है। यानी क्या, ये इसका नाम है, ये इसकी शक्ल है, इसका नाम है तशदीद। और इसका क्या काम है कि जिस हर्फ पर ये लगी हुई है, लिखा जाता है, इसको हम डालते हैं, उसका मतलब होता है कि वहाँ ये 2 हर्फ हैं, एक एक हर्फ के पीछे छुपा हुआ है। यानी जैसे मीम है तो एक मीम के पीछे दूसरे मीम आया हुआ है, क्योंकि वहाँ ऊपर तशदीद है। वो भी हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, तो देखिएगा आप। अल्फाज बनाइए। अच्छा, अब आप देखें, ये भी 6 यूज़ हुआ है और ये भी 6 यूज़ हुआ है, ठीक है। तो 2 है ना, तो ये बना अच्छा। अब्बू, तो ये भी बे है, ये भी बे है। अच्छी, ये भी 6 है, ये भी 6 है। बल्ला, ये भी लाम है, ये भी लाम है। कच्चा, ये भी 6 है, ये भी 6 है। बिल्ली, ये भी लाम और ये भी लाम, ठीक है। एक एक दफ़ा हम लिख देते हैं। अच्छा, अब्बू, अच्छी, बल्ला, कच्चा, 6 के ऊपर तशदीद है। बिल्ली, तो लाम के ऊपर तशदीद। तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ तशदीद है वहाँ 2 हर्फ जो है वो हैं, एक सामने आया और एक नीचे छुपा हुआ है। क्योंकि अगर हम दोनों को सामने लाते हैं तो अल्फाज की बनावट जो है वो अनयूजुअल सी हो जाती है, ठीक है। रखा, अब हमने रखा में से क्या अलग किया, ये देखिए। अब यहाँ पे तो एक खे है ना, तो ये देखें, ये भी खे, ये भी खे, तो 2 खे निकले हैं इसमें से, क्योंकि जोड़ते हुए हमने एक उसके नीचे करके ऊपर तशदीद डाल दी थी। इसलिए जब अलग करेंगे तो वो अपनी असली शक्ल में आ जाएंगे। छुट्टी, तो अब क्या है, यानी ये 2 दफ़ा कौन सा हर्फ यूज़ हुआ है, टे, ठीक है। ये देखिए, ये बच्चा, मक्खी, मक्खी, मच्छर, अम्मी, मक्खी, मच्छर, अम्मी। तो 2 दफ़ा वो हरूफ पढ़े जाएंगे जिनके ऊपर तशदीद होगी। तो यहाँ तक जो है जमात अव्वल का कायदे का सलेबस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अल्लाह।